na akong pahinumdum sa mga kauban akong mga content creators. Pananglitan bitaw, maghimo mo og video. Now, dayon kanang maghimo gay mong video, ayaw mo kalimot nga once nga i-upload na ninyo, makakita na tanan. Yun silingan tanan tibuok kalibutan makakita. Dayon paninguhaan ninyo kay makita man gyud na tanan. Paninguhaan ninyo nga ang inyong inistoryahan disente. Wala bitay ingon nga kanang mga hilas nga mura kanang ginadili unta madungog sa mga bata, ginadili unta madungog sa wag ka namang wala bay hilas ba kay kuan ba kay namong uban ako na matikdan nga sila wala ko kay balog ba nag-asawa ba po to silang duha murag ang ilang gaistorya sila murag sila yung duha kinta sulod sa ilang balay ba nga walay nakadugo unya kay inyo mang i-upload in taon na undo inday munang ug hangyo lang gud na ako gud mahimo biya tingali na mahimo biya kay total believe man ko ninyo mga maayo man mo nakasweldo na gud mo na uban nakapalit ng balay na uban nakapalit ng mga refrigerator mga sakyanan ano mauna nga haron mong malipay padayon o haron malipay pud ang inyong mga anak inyong mga igsuon na dili ikaula ayon musal sa guli o kanang hilas-hilas labaw sa tanan ang Ginoo ang tuas sa taas naman gud nagtan-aw manato labi na karon ining atong kalibutan nga wala na ta kasabot og ano sa ni matapos no dili man ta kay balo no atong ampingan para mahimuot pud ang Ginoo sa taas kay okay man ang maghimo og video mahimuot man ang Ginoo ana basta kay himuan lang pod nga disente nga dili pod makasupak sa iyang gusto nga makapahimuot sa atong Ginoo sa taas ha mulo na akong hangyo nimo ayaw ko na hunaan nga ako butan ko nagpakalimpyo ko kay patambag-tambag ko anong ilato lang ko inigsuon ba kay usahay man gud na gud panahon nga malimot mo ang inyong nahuna kaburang duha ayaw once nga ma-upload na makakita ang tanan ha mahimo biya walay hilas-hilas walay mga nangakita ng unsa den paghisgutan ng mga parts sa body bitaw nga lain man pamation mo nang hangyo lang na ako ug dili mo musugot nara na ninyo basta kay ning sulti lang ko sa akong part at least I've done my part no dili nabot pasabot nga ako ang hilon ko santuson ko dili ha ako utro po kong makasasala mo nang malipay po kong pahinumduman po ko ninyo kung sa akong angay nga buhaton ha okay salamat bye bye